Menchilami dogberon do pro pomi tolemi soka me jan ero de mina blogmen buran ro mi si kan hojen o mi kari ba do hodor mi ero le mi na kerun do play e nya tongo bo to horo beta wi de be no e blodo si bigbe mi dogo do wa ine yo me na kende u apa de vu huyo e se na huyo dan di me alo so do jito buran yi o to gan so bene to ton le be si en ho metin ida je se na huyo yi buran je ko eton do wi ma meji apa kwa tongo wa ino le hodo kha yonu ganu podo kan wala kha yonu pa vie maro ko dia bo mo ho le yo ye kendo no mo koton ro so avasin kan me mina fun kan ton mi bo mina se no gegera pa mo koton hui no no yen de vo si apa hui mina kendo impotin ofovo wonu mi chubo do gesi si apa hui yo mra ho bo koron tesu ina kendo beti wonu mi do no wa mi ton yin o do gesi si apa hui iro ponu wenu no agba sa di le mi ko tun gbe ajimo kure nupo to ji le su pa chon mra ho ko abo Bevi gbẹgbẹlẹgbẹ o egbe nbẹ yi tẹ ni gbe ma bọ ẹmẹ pọntọ mi nula yi wolo ajeji tó sẹnu mọ ejẹrẹ do bọ gbalagada o enu fan eni fọgẹ tẹ tó lẹmẹ egbe yọ o Laurent ọlẹ ọdún yìí fẹsẹ lọ tó ndo wa adoni pe ọtọ legbe yeni fọgẹ tẹ nukina mọlọmọlọ ena jọ ata. Abi, elo la fawaya. Eyon, o Laurent Tony Kesse. Ne avon we. O me ho gbe mi kude o. O ajimo kude npo mi kude o. Azan ya to mi lo de. Do ai ru bojo pe ni. Ai ru bojo pe ni. Aga ai bojo yo ai o New York yo don. Ya. Film mo si me. Bon America beji o in Chine. Ah? I don't. They don't do sashi. I did it. Sashi. On si don why Niger. On si Niger why bon. Donc be asechi ngberu yin. Ni nda ho ha wa ya. Me mai le me pon na ho ha. Oh, bravo. O Laurent Tony Kesse beaucoup abo. Oh, mi kudo tozo. Oh. Mi dogo numero mi pon ezan de le. Eyon, même bon, kala mesin gorme den pontele no wa meton to ho kanton ho. Bo ye mero moji tan na dalo mi, bo mi na to hoji. Nugwe to ho igbe ton ajimo kure no po no e Claudine Afiavi prudential podo to horo gbe vitan le pon e block play. Lo si bigbe mi dogo to wa ine bo to gan bene to ton bara ho Patrice Satana ze ki um talon. Ele so yin wa mo ko tan sin do. Ni ara pon newe. O ogbo pe pelo ngo pachalu aru to mo re ganji o pli mo nbe yi madu kun mo to wo gbe ta ide bi na mo ni be na jina Claudine Afiavi prudence o ton go ne ibe yi ni apon gabi o ton go ne ibe yi de mo ibe yi wa yan le o mi ma moto gan aru to mo re ganji yi mi ma moto gan wa ni jono ne me va won ni mo gbele ne o pli mo yo be ma ko be to wo gbe ta ide bi nkele o prima do kun be do be to be bo ne gbon be do mu etre o satire pe lo to go gbe ta ide be do pli to ma be ko ri amo me la ko to gan lo fun pa chon e lo fun on zewe ogbo pepe o gbe bi mo ni be yi gbe bi ide be do fun le do de to ma ne wa do mu to gan wa si oyin wa alo to mo lo ganji ko te do mo ni pa jo di mo gbe bi mo jo gaga to gan bene troton Patrice Giwanta dron no kete yo na do holo ado mo ganji ne do holo le ka chichate kado e kodo na giron pote ti fre kakabo mi wa mo ko to si de me on bra ko de le so so mu don bo wa na jino Claudine Afiavi prudence yo mi si moni be yo fi amazon ne ko o bra ko de su de gbedan mi si gelegbe ne mi si sunsi e me o yele de mi si sunsi e yin ne a mo we agiro mi si sunsi ne do akpon o te ino meton npon ko gbeton npon mo e lo fun o yi ko do amo ko to la be ku do lo o ye ovo so gbe jindo yo mo lo to ko lo gbeta ide bi enu o to gani do o do me bi lo le fun mi do ko do ni o no boado o Laurent Tony Kesse Oui. Puis lo a witness ya akale ko to me o ne mo ne we
o nyen bio da zan de min do gbenu na jino Claudine affaire présidentielle Adama Chioni mais ya Abi lo renouer le vote danu to ko beta si khodi do to ton mais sun gege timbo yin sun gleben bo mo to fi bo yin sun gleben bo yin politique bo to fi il de grave senta to ko beta to la bibu kan bibu il de grave senta panta mais ko bo do mi to bo nyun person yun asuka yo de igbe bo senta bo panta to gan bo do de yen julian bo na bo et mi ka jande bo mi din no bo mi de yo bo pan kan vivant no atun gan no atun de nuenyo atun après quand tu zizin do do na tun we e wa yin we mi mo o azan di wa gudo sibi be no mi mo ne yo e hedo ajande wa gbegbe to do apun pipan no wa ikatu do blow bodo kande kaka me iwan do yo me zun yo me do no bi yo ye bi na wa bana pagbe nu gbangban gbegbe to ga mi mo me mi ka pon me jin le no ho ito to ko gbeta we yin tanu tato igbedinbo na ji no do bi yo me bi yo ye do jile o me ne ko se ta jile yo ye bi ya jin hun le bo do ko ka pagbe ni ni mo ko ton bi yo mi pagbe na bonu nyun mi ton le de no pon mi de mi pon zan dile o ye no zegbeta bonu sien ta mon blo ni we dio nu yan de we me blo a bo ka yin wan do do nu bi ni cho egbedi on me wa de je to gan wa bo te mo ko ton me on susu wa yin ganji e do to lo susu de so yin be ka do jile e to gan de so mi sin epo so mi do so mi kazan yo to gan se nu ko to ko gbeta yi de be to ko gbeta me do jile ke to ko gbeta nka do zizin le yo to gan ki ka ye do me de gan do zin to me me bien yin bon eyin aja gan du gbe bo de me po ke si me o àwọn le fi atan le e ade o kaka wa ja wo kan gbe o bon ade lo si me o bóyá le bloquer mo de fait bon ne donc I love you attend et me bi gbe me bon nous a de po ke si me on ou na fait oui I love you di on e do aso no wa e do aso no wa pe vi to ke de do aso no wa e to me kulu riwe ko de no asise lo zin me e lo me lo jan blo mai mo aha e yin ko ne sun me no blo te dia ya àwọn down tin ko me le lo ne do I love you ko da so ton mi an plan me de yin be mo alo am I love you ko da so ton e yan kan bi ki bo wan di o ama si blo ne asi blo bo wan di le jan na blo gaji dandan bo do lu an ko ya but to gan ki ye me do jile to gan de ko to ko gbeta ye tin ka do sisi to me le do e o mi gbo ye bi e do sisi ye to sonu but mi do si e bi dopo bra so yi do lodo mi bo se da jo mi ma se da jo abun gan ho ni ye de gbe o do gwe nu to ko gbeta ko do gbita to kan si bo e te mi aton e go ton mi si wa ja gan du gbe bo me o ko e de so mi po so ko ke ku to fi o ke na bi ye ma kan e ma yo afawe ya afaton ya nu ke mu de ezek o comme gan le gan to a dans ça to fi o o ken de e de ma ime wole o kan we ko we ma ime wole blo so mi to me fi bo me do yi o ken aton do gan me do na bo du gan bo kale pon o sen bodo ndo o to gan si so nu de no le me do mi me wole mi yi agba wewule o gan si so ton bo me do mo ken do po bo hu gan we yo e do si po we we yan e na yi do po bo na le yi ule bi fide ti mo yi mo ni ke me e te ndo po ke hu we yo we we yan yi ule bi asido afaton be do afaton ro po bon e ni ke asido afaton be do afaton do po jeji yo e na yi ule bi e ka dire ke to gro gbeta de ti mo yi pe via but to gan o ke meton e do no fundo do to me le do mi gbo mi no po bo wa eyon mi hu mi kan me de do fo mi ado e ma de po donc mi ado gbenu to gan le bula to gbenu na ji no ko ni affaire prenez so bro kan bi to gan do e me ndo
somi wa di mo wa de kun be di mo do ho bo nya mi pon de kaka mi pon me do sin ko atondi yo ato che pa o eze gangan e te so no me a ho na ji na plus de si me le maman me tande vode me no me ne no mo nkan ton yin somi fo igudo o de da gbe pon no ebi ade ongo tun fi akwe o yin we a yin ma fi ba do ko do to ko gbe ta si ni amo ko ja zo ato yin no e yin mo don de no e yin mo don de no e mo e na do ya mi na gbe mi no e mo do ya donc e yin ke o to gan ho to do viwa bo vile bi kiwa boka jango de kre bo to ko na gba kaka bo du de ji o ko if you to ni bo ton vile bi mi gbo bo fi mi de ti o mi ma ko tun ni e je ton le yin gbo mi ko tun fe ti o mi da do ye we kha ye me no kha tegbe ye we mi no kha tun fi kaka mi no kha de ti gbon donc mi ne mi bi o ni bi o dede amuro te lo me o e lo fun go do ma ganji mu e do mo to ro gbeta de mo wa lo yo lo wa o ti to yo lo wa o e si to ro gbeta de le fun wa ji amu ite bi ro ele kamera ko mi yesu beto ele su kan mi yesu beto mi de won ton ka ma va su do be glon e we so mi yan to gbe na ji no do e do kaka won do de e me de wan ton yin poti me de wan ton yin do ta sin we sin bo pan kan bo nonu bo gbeje yon to gan wa wi wa e ma no sin ta nonu wa bo ko bi me de me yon to gan ma yin na ken bi o gan to ko we ta de ton le to gan na mo e ma ye na mo e no mi na to gbe ni bo kan don me do ko do e po lu aso yin me to ni wa o mi na go sin apare ko Laurent Roland Tony kese o gan holo àmọ́ mi ki mo kun je wa kan ko bo me yin me bóyá lọ so do ero so yin lo aso lo doji o mi lo si se wa ba ba yin mo gan je ta tan bo jayo yin mo to garu mo gbe but ne man magro ya wa no mi lo fine bo ko do Laurent amoro le yemi alo so doji to le gan wo tin bo sena ko yo do le won gbe e won ton le kan ibo do le me alo so doji to ya yini je ko gbe wa jibo mi ato me ko ngbe so mi le o azan pe gbe lo bo be sin pe ka so azan go so ton me ja so mi gbe le o to gan ma du to gan le ye bi na iton sena si kwewe don bo ina jura ya ne gudo ina jura ja do bo yan to zi mi na bio to vile ye me jura du to gan mo ko ton le do ni ve ibo da zi ma ton da yi le bo mi na pon de so ko ne gbe de no pin ko so wo na gbon mais nous na pon me na mo do jile o to gan du ko ye meton asi kudu samando jamais je me vois mi mondo to gan ifine o do kan jibo je lu to ton le lo bo mi ni mo o do kan yi o do kan jo me mi ko tun din ma si o tun din ba do je lu to ton o do e we do je lu to we man yi ma do me ho gbevi yin we me mi pon le so yo po mi ma wa ye ni o to gan ifine yo de men le podo to pro gan le po gege ton la check gwadon ye bi no de ye ka do yo ba mi bi se do to gan to ha gbeta mi to sin ye do yo Roland Laurent ye do yo ye ma ko do ye mo se we ma gba si we ma e do ku do o bele ti le mo be si we ka ye zen gbe yo in to gan de do je to ko mi na tun mo ba mi le bo me a ho jemba ko do fun pe po ye lo ye do je to po igbo ko yan tun mo me de tin mo ye ka ba so mi mo du to gan ye ka gbe mi kan do je to ko de o me a ho ivone le igbe do ko inde kuma ka mi je to do sen do ho kunga do je to bon fi ne go flame tagba fi go flame de ne je kama mo me de do je to ho a ne na blogbo de ban so mi on ti ma kwa mi na bi e do ni kenkan ye bi e do kwa bodo e ton bodo vonu so e ton vo ye ni fi to vile me ma do yan wa to me o ati mo kure no po o egbe ti o bra ko sena won ton le won bo fie ne on so mi yakun so mi fie ne ye o me toto bo ajimo me toto boero o yin lo dan to gan so yin lo dan to mi an to je nko we abi yin lo ye lo modo e bodo yin lo le o mi na je nko lo le yin lo modo gan do wa e me yan ma yan de men fi o fodi de we do yin to pon la tin we de to gan yi do ma
oh ye go do rom lo mire nya lo o kwa de mo yan do ni le ya wa nu ye mo yan le yan be kwa no do sinabu monsieur le ton monsieur le ton maman somme c'est pas ko ne yonda yo me gete mo do konton yo vole yo to me bodo America pe jile ba yo no ito mo kele yo ito mo bla me le bon yo me bon yi kwa me si mo mi ja sam du gbe to mi to me à moi bo yo ti mo konton me si mo mi ja me ti mo tout dit trop di mo na yo konton ko we ben yo no bla me to le bo pa wa ko de yo me o 2016 né e pa wa bene mai na hotel bo no fine bo i ko esi ko ikai to mo e bi ko so bo e non blème le bo candidat malheureux à l'élection présidentielle même quand on est no bo mais les non vla to ne le bo to mo chi pe bo to ma ko me to yo to ya amon mais de ka ti mo me ga ti ka ti mo wa me de ka ti wa me de ti mo wa i so mi on de na agbon mo 2% mo dan to gan so second tour que mi le temps même to directeur filiale ministre filiale yesu pa mon pépé amon mo quelque nous et pas pas de quoi je te suis quoi il bien voilà des donc bon mais fini on jambi o jeruto sin ko me dia do no ezo mo mara yi jeruto sin mi ti ayin lo do mi do tin ofi mi ko ya pa ni ko ya o yin lo na je nko do nsi alo nu o to ga pon we zo be no do yin lo na nsi alo a fini o invité c'est vélo do pain enten ki invité ni ma ya so me o fi e o yin ko wa so le lepon ngo no fi mi ajimoni to nbo dai ndo ku de male ndion file no ko male yo vou go me do da iso go me e o wa so le yin lo si alo nto ga pon fi be se ko le me wa je ko le me yo mu ya to ga pon sin le bu pa ta e me betre tin de lo nyan ma to ro gbeta ile pa to ro gbeta mi to lo e ma do onugelewa i ga to ro gbeta me ti mo do to ro gbeta me yo fon ku sa mo gbe popo mi mama de wa igbon ku to number e ti ko ke de mi ya négocier ba yan ku frontière na ko ko dine nten négocier de ka won ni donc me gye to mo vlato même mi ambio me do me te wa boja yi so mo déposer wa ton d'ailleurs je me sendo je to jenado amo yi keken bo tete fifa ba to vilede fifa ba mi de o ajayo Benito me o hojo ho ne adore Laurent to ne kesuru o to vi le we na do ho se do we to vi fu me ro mi kun ga me die o John taji mi tele o na do mi roji ponko chakiropo àbí o cha ton gberopo ton ri boya we na se na do hen gbeto gbeyin wo ton bo na wi vivo no keze gberopo àbí no e ka gbe owe ho epo won to we cha ton san gbe apo àbí no to we na eleyin de me on me la check gaji o a check pa we a me ma gberopo do ka check pa la vie ton de no mo wa li no do kun zo amo vie ton do vie ton na bi ka be to o me Victor vi no le ndo ko vie ton le bon vie ton ni wi bonu yede bo li gbe ton pon lo mo ka ka fu yibo to kun zo nu me de o do me a check pa we a me ma gberopo do ka check pa we a ye bi je nu kan to vi jonjade man li gbebo yi wa zo mo ko ton me de o do gbezan to eze regular de e wa wuri we o wi na no 5 ans nye mo to me fi e wa yin bo e wa o tu da vlavo o na ipe Roland to ne kesi nye mo to me fi be da hoja hunu me we aro hoje si ajimo be da hoja hunu bo nya fi jonjoja bo da si bo jifi ton ropo bo se keke bo da leji bo ro wezun kan bo e bi o kona me bo ti tan ja e ma ro nu konpon nu e wa ere wa jende atunole moto mo nkan ton eli àwa no e ko do mi ni nu ene de je yo atunole àwọn pa ro gudo bo tenen afesunole yi wa re me ku ire no te fine bo de edede pe akokoro hun de sojo han ton le be di ka je pe viton party ton ko gbe teme ri so kan bi opon me na kan bi o so ni o wa na se gbe tu do dai hun ne a to vi wi na yin me bo da mo hun sen da pa mo nkan ton we agu kan se lo ma ro na bayi o ren lo ton de bulo o ne vi mi so va sin jonjale no ble mo goudron don yan to pune zo ton na do di e se gba sa ma don e to me je mi alon bi ohun e do pune zo to me yan fa ni na ti lo de be ge ma do so ba kan me ma gbe age kun o to ajado zan ni to so va sin jonjale no ble mo ya o ye ma be yin da bi odo no de o do pune zo gudu si me Roland to ne kesi ko ya do ne yo na kula mi so ava e so ava san opo be bi o din je so ava lo anu e je so ava gbogbo ma do bo
e no ti wa mo do gele ma je so ba do na re bo no te ma do be je so ba mo kete je je ma e be no privé mi ma so va zo file e mi blo prison privé abo mi do ya mo je le prison privé no jo to e fi ala dari bon me mi de se do we ndo ai dio because if no e gbe dio amoro le Devo clear. mo ito eno pe nu do kan ko wo e podo wa gbaji gan ton podo medicine do ho ito to le pan yi so afa bo yi ti menu ye do o vinasu ganu vi ma do kwede e ma do kwede e lo le wo do kwe lo wa ma do kwede be nasu ganu le ve autant non qu'on bazia kon yi e mo so afa so va kere lo e so afa kere wa mo jo be do ho e supo lo don note ya ji mo na gbo ma do ho o mo do po ko do ka won le ka yon e o nu ke o e lo don ka won le ka yon lo don mo do po vi ma do kwede so adogo so mo e lo don be tro bi me go mi gbe ya diyan wa mo do gbeje pon wa mo do le so avatan supo be do le o ligne rouge wa mi zone rouge zone zone rouge mais ako tabule tracer ligne rouge mais dion fi de so va dion ligne rouge que la fille bien rouge dion le ni o e ti no le mi aro baba du ero no me bo aro agbon do ero no me di won do na ti me mi do kan fan so va le bi mais so va ta ganji medele ero no àwọn wa medele we adimo si no vive la vodele won nu ne do jije yo e wa ti menu ye do obìnrin jiro le na blogun bura gbopo yan le nu bo no na safo do gudo pe de yo e wa ti menu ye deje adimo kuro no ko ne gane owo ne gane gbe ko jo wa do nu kele yo edo ji jodo to le me kan seulement ejedo de mo ga yele ka wa beje ponte de yo iwa mo do mo mi to ko to wa yan de yo le so aba o edo no konton trombon de me oh ido ya lo imo ni do ado yido imo eyi wa natale ko do wole eyi wa do mo lo yilo no konton trombon de me seulement ejedo bon nu ke so to ido se pli da wole po ti me na me nu bo ye pli yo si o fino ne ya awuri ya jojoja na nuedo e chede mo nyo si do ko nyo so do e che mbe do mo je na yin se o vi pe vile lo do che gaji je do na yin o sengle na nyo si gele se fun gele na yin o sengle na no bore e ma ko ma jo to re mi amo je wa do mo lo so aba no ta kun de yo e de do mo lo je do na do azodo do mi aro na to kun aka mo ni be yi so aba to mo zanu mejo Jean Major zanu do so mo do te po bo e do na yi wa le o e bo ta wa pa to le bo so mo do te po be do na yi wa le ni se mo je do e ye go duro na wa gbagada ji ni o mi kan ye yi gbagada yo mo do kun e ke mo ko mo yo ado ni po di do gbagada ji we a ton e na do nu me ko me ya do ni ton ko mo ya do ni do nu e ye wa ti me na yi o so ndire ye mo bo be to kun aga le o je na yi wa do ko mo ya do ko do an mo do gaji do mo do jodo ni mo ye do mo e do ga do ko de yo e be yin de yo e nyina abi ajimo wa bo ma be mo lo so abajan e jole ya so abajan e jole ya david mo ya de ala ile pan ko do lo na wa de o Rolando Tony guys podo no time to boy e gbeta khosu mo dona ma do ndeme e no yi ko le me o buro time no po ka je dion o no ne o ka na le poro jije we a na jo ganji do fi na jo de o no dile o na blemia ni mo koton ni won yin bo blawo do vile gege ti mo vile o you know yan kaka to yan ton no le no gbazina kon e wa ton e no lo boy no souper a donc ni mo koton e blawo bo mi na bio to ko la gale ko fa de kuna e do sun le don le sien ils m'ont dit Vlavo Dieu là il m'a dit et deux d'été pour combattre ka bi moi amo no yin na bio pon ni bio do jile ko e do jimi to pon la gan na wa gbagada jimi do ko e gbagada yin ho a e da pa ko le ma bon comme bo de message be do ko mele gbagada Vlavo e me le tin e to jimi ko bi ton le me la ki me le so me di e ma gbagada ko e ni do ko vile ko iton ko iton gbe le bo don vile nyun vile su e ya su bo je film sun je chocho do ni dio i do me tule nde de me bo anan zi we de jo do moto ah e pon ni quand do ha yun kan no kan dia izin grossesse précoce de no do ne et do ne o de mi do kande
Baton koné. Quand les bâtons le connaissent, ben, mais mon immo, on m'a donné le coup. Bon, nous, quand on les job, nous les pons, et quand les filles, et où là, on gang, et support tout homme. Mais la bio, mais mi-temps, il y a une quelqu'un. Beau, tiens, le village dit. Donc, il y a des gens qui ont mis temps, d'ailleurs, ils sont des gens de coup de temps. Ça veut dire qu'il y a qui ont base, et maintenant, quand on dit ça, dans sous gang, il y en a du gang, il y en a du vice-président. Assemblée nationale, ben là, zéro, finalement, il y a tout gang, du béaba. On vit mi-temps, il y a mes dieux, mes doigts, bon après. Mais dit toi, mais dit non, les dans le bon vie, il y a ouais. Mais si finalement, il y a waïmon, tout pour un galère, comme un galère d'or. Et il me sonne qu'on lui a mis des bas. Mais les amants, il faut voir ça. Voir comme les filles, voir. Deux mois que voyez, quand j'ai à toi, moi, il y a télé ou tout, et un œuf, il y a un débat. On peut le mal nous doit aller au Vabac, comme Gandhi. Mais le monde, il y a un adopté. Bon, c'est le moment où on doit y aller. Alors, il m'a compté quand même. On a mis un goût de gamin. Tu peux bien goût de gamin. Mais ma veste, on va dire, on va le boiton est vite nous connaissons mes cavios et une débat. Tout le monde, moi, oui. Donc, on aime, donc, on quoi pour avoir. Et mais encore, et mon moment pour mais ça nous pas beaucoup de et voilà, mais nous attendons quand on est tambo soit pas bon nous doit ça faire de couteau mais ça c'est dire demi a bon mi ba san ko soit pas de ko mele mais gars oui be a dimo na ndo ouais non comme le be mi ado do nous et là de ngo bébé comme demi na to aso ko mi maman dédé de moi so dédé que mi le mo lo pe de mais lu ki mo lo pe de dédé mi jali ou de me di batunomi ou de me ni batunomi ni be pele ni be bele e lo joro ile de mo so gbede lo ilo so aba lo e lo takun oni ko yin gbo jo me de ma jama wa po pele e mi ma do bi be yiwa ye ma ro na do mi di opo se me mi se mo do le gaji e do ko mettre e na chenu ile do ko ye mo le la ma be igbe no ile do ko gboyan mo jo ma do ya do gboyan ama wi la ma ble o mais qu'il avait raté le dos mais kudo te beaucoup d'ailleurs beaucoup de me pompo de yé pas bon mais il nous de voici à pas quoi et néon il met le modile il a dans le temps
No yende fo se apako ya miwanu bo mina kenu yin potin vovo wu bobo kono tesu e kura gba safi ajimo kure no ganji gbebi gbegbele gbese mo yin do do ayi me ponto lo yin wa je apawe keji lo yeni vanu po to ganji ndo pon ndo ito ndo se no modo elele do apawe pele gidi mi agbodo pele gidi lo yidi mi gbodo ni do mi defu eye do bo memo kan ni gbe yi odo ba pon etelo me oso lo wa to ye jamina si wa mi amo mi do mo nki ndo gora mi to mo mi si adalesen mo ejegedo bo me na wo ra gba lo sama no gora tesu mi kwa o dono e ajimo dono gbevi ni kudo tozo do mi fon mi na no ho de ni mi do ay ron gbe na blo mi tondo do me do kan ho do we go mi ton na inu kan ma wo do na ho kan ton dagbe na tin ni mi eno yo mi do bo kono tesu ono gan podo mo ji kan ni ma do amasin ajagbo ajapa egbe yo mi na kendo yan potin vovo medile no yo do gbagini potin medile no yo do ton dejima medile no yo do gbo madu nko yo do nko supo eyine gbo madu lo ni gbo madu odi e de wewe ton e de vovo ton egbe yo vovo ho do gbe mi ja awon wo lo jimi kere pa to gbe yon potun vovo minamoro amado koropo edo azizaton bodo acheton begbe di ona timeni tovito si bido me no mo ama bodo do adaka huwele yo eni gbomo blu do ama biwe do acheton ama biwe do alienu de do kwegule fio won ama de yan ma pombe mo bo hon igbe ya ama gbovo ni zunkan yon potun vovo amade we bo ma wo dacheji okani de buero wegule fi bono duwa ma de no duya kani yodo amadu e kaka ejuro un babo na gbo to ro kwegbe bo na kani de buwe no duwa ese ta bo duwe na ku ma wo we ne ache odo mo ali enu e kade da ma pa ko yo e dagba bo gege amo ama e lo do pu odiyan ama ton do nu wawe okun no do okun do nu wawe otiton eru me won gan we do edo doni be jinjo ji odo lo le gbeto won gan we ahun de ro tuton mo igbe ya nde ro tuton bo no igbe ya amane weru ama e lo wo bi e da zo e bu gbeto won gan we mi na na khale ton clean do po mi na doni tovisun tovi yon bi do to oyun kaka bo gbeto e ayin dibo ali o sunsun do e bi akogbon tinu egulu akogbon kanu egulu akoyo de kada sito e bana ibanu pon ha mi na dalo we do na ponte nu ipede to bana wa alovono depo wa toto ko ya sise pa ko ya fi debo ibe na wa ndo we o dada amo debo de ton dada mi na dalo we bo ana mo pede to na tite be epo e na gonu we o nyopo tin lo ana tepo bona ba kwiton eno sekun yiriri le anaba kwito amoru mwenyo amoru huhuwenyo nyonu onaza tenwe sunu onaza tene ene asamwe gadi e ayi kon e teyin de bo ve wa e kayodo tester approuver do ozan do alopa gegeji bo modo edi e wazon bi ya di nagbe ve ba kwito tewe ayi nyonu bo ze ntodo tome bo so bo ya di koto deji tijeji ya bo so kumbo bi o pa me bo lento aso bi pe o mli bulo yon no ni mli bulton kenken tenwe bo zedai suno ni mli bulton kenken tene bo zedai le kezi o me kakacho ni zana ku adingba we no de ale tene le o le agbero ablo o keze gbe o me ale bundo po ai hon ale le bundo po ai hon ale le bundo po yon no na le mo tewe suno kana le mo tene adingba we ablo bo lebe je tutu o ni zana ku adingba me de voto na jala to me dada do yo putin vovo ji e do ache mo nkan ton bo da gbo mi ton le edobo mi se mi go ti fine o bo wa yo putin vovo si do si apako yo na nu ye do podo to oji nkaro eni ze bo wude mbo kono na do kwe meton o e ba o e le foro de mo ye ma do na mi to be ibo kono amo mi se ma ewe jombo ho mi no achi de leji ganji salmo je nu mi so mi wo do vieux we do din
bo vie ne ado je no do do ho abagbon fi se do agbe bi ado gbo a yo potin vovo si do no wa zo ene o bo gbo ado ni vile kun yo potin yo bo ido ton bo ido bo klon tu ni me ganji bana ja pim bo na be do gome sinwe ijipo enanu ejulo we ana no da bena no he bena no nu amasito adingba we enu kaka ni semen do ko sona da do de to ho e penu mo ko ton da do gudu o anu ne ona gbodo nu ne o eno do ya do ni mele medele no de bo ni meho gbe to re jimbo poro veji we bo da do ho we beno yun yan sin azo be no si do ton a egbe yo yen bo kono tesuwo ngbo azo ene do to oji me bini zabo gbo eyan o gbigbo me si apako ena chera mi lebo mi se o mo do de ayi gbigbo me si apako yo de mi ko do ama e lo gbon bodo yin ton de jima o ama we ba che da siton we de dibo le no don do hoti men do amlon do we a kabi mlan kabi bi o hoti me ye de no ton do jiti kabi no ye no bi o ye do me a lo pade bo gbigbo ene do ya donu wewe o ana ya ho e do po bo kana force za ten a to fi ama o de o ya ho e o aije ama ko za ten sama do hudu medeji o ana do ni po ndo a che edo bo kan ni de mo no ton do jiton bo no duwa ko mi le wa egbe bo a che ni o yipe egbeje mi le mele mi ton do jiton bo jan lui ado mo yan nu na je pori ama ko we bo na la ena no zenu to bona no la ma do pona ezenu to na la ma do pona kaga bona la tenwe sunu na la mo bo la tene la pe yo ena je poli ba ho ren bo so do ama sta me yo ena ze ho yo bo du deji adingba we ye mo ko ton debu de be do mi mo ye na leko epen mo mi yo ye ka me gele ta adingba ena leko e so na mo ye e te do du ye bo ni bi yo ye do me yo e blonu ene yo ye do na leko sin gudo don eso na biyo ye do di me ba mi ka ro mo ka fra mo mi ka ro mo biyo ye me de biyo ye kamero me de ro mo nya biyo ayu biyo be lo dagbo wa re ne ye de dagbo tia ye de o mi no le sin we bo me de do yi azo me ade be no blawe ya aliji ade be no fun blawe ya no biyo ho me bo no do de me o tu no e ko edo mi gudo bo àwọn do mi ton ta ba ya o ti te do bo de ye de do be biyo yin sin dagbo de bua ina chale eyan na chenu ajima kure ngo na mo ma igoyi egbe to mo o teru dege ya e declare do mo nu e pele kiti do o ye no bu do mi to na mi to mo lo mi pele do mo ye ni no san deji ye makado ami do mo mi ni ale so gbo kono n to do mo mi ki ama mi prama do ile me mo ni prama lo ayo aro gbo ko be yo kuna kan ti problem do aise do me bi pata do kundo ma tun po do wa jama bang se mo je do o mi yi zando ho mi to le me ko mo idone e kene so tu mi le do he nu we ke wana mi nu we de fo mi do nu we de fo era chano jwe o bo konte so era chano mi lo o me chile me mero mo ji da era dalo mo mi na yi do gesi si apa we do gesi si apa ko dandan mo bo kono tesu po me po jena no agba safi maraho o mina kenundo mi tenigbe mi dogudo wa mi kendo o dan ho ayi no wa to ho dan jeru tagba do me ba su ko ni no glo e ke je ke o do lo ga mo lo mi alegbe kan de mi project mi alegbe kan de o me bi je ka dan no do tagba na bi mere ngole no se do me no de me eyo na dogbe ni Dagote asante hoso alniyo do su kodi we jitra buka dogbe ni toche duji do kalavi kamefi bo dogbe ni wono gan suru kini dogbe bo dogbe se do to ito na po me meto do xevier o dan mi na do po won ewe dogbe yo
do ni mise vodun le bi complet bo ja ho iton dogbe yo mina mo do vodun down blow vodun de bo ho inu vodun le bi bo egbediyan atero apade bu ho ba do ye vlafo bo kwewe ya imo so a dewe chile nu ya lo pade no do dawe donumi dawe donumi anado ye gbede bona momede bo meneo na imo kweso bona do legba we donumi ya abi garo me ngaro sapata do na do sapata donumi adigba we nan vodun down eblo vodun de bo hwenu bono yon zan ni nyanya wa tole da pa bi hwe anamo nyon de dibe no mo ho maji ba dogo tono klo hwe bi hwe no bo eno rufine be no ho do yo betole we no ze dan bo no ze do alo ene oji bo me kana do do ho e kana jivi yo gbede a dan do fine di ba na do mi igbo kono pe we de bu no e kan fa no e na do dan ayi nde bu ko e na do dan be no do le ho ni dan e no do no hu ni dan akagbo fi de bu o dan ho jena se ya ni alopa ene o azo fu we no wa gbon do gbeto egbon vodun danji wa gbeme o supo hu me egbon vodun de vole ji o dan ene o ka do fine o sunu o e jagbon jigbe no gbon yonu ji yonu o jagbon jigbe no gbon sunu ji bo vodun dan no do e pe mi yan si ni medi o bo kan do mi yan su ni medi o we mo nko tonu o ye ene no do me o gudo nyonu etomba mo bo sun de bo ren alo tombo do ye we te we kale si do kura ibo ido ho ni do ina veu o me ne le o ana mo nyonu gegero to me egbedin edo kweyo edo hwe edo moto edo singbo no bi bo sunu e kana no po ka e yo sunu mo nko ton dede ya ganji mi do ni gbema esieta bo no ko ka bo wa iblo do en sun do po sun we we obi ho ne sa ho mo gba ka bo gbago bo we no ojo ipe yo we sunu opo yan opo bi na junje e bona kan bi re te ka donu lo wa me sinyeta bo i modo e mile mi o wa nu pede bo zan de le bo do uzo ni down bo sinye kaka bo jivi do po bo jivi we de me amore no zan yo ni ne ale free agbansi asupo ganji be do video po viwe do to ho me bo do yi e po bo gege to eno kabiro me ne je ma do juro nanu asupo ya do juro ganji do gudo to bo funfun yo no wezo then yo de vode bo sunu we ayan we no we do projet kabi ado rendez-vous d'affaires d'akode était signé chèque on be do so wa yi ba yo se do power da ba mo chèque lo signé be ro ko emi to ta me eno zan ana biamlo me to yo fifo to ya mo do mi yo se pon yon do amlo me ai chèque ne gbe me na le do chèque ro de kabi wo ni ibo wa kabi papa do hwe ya edo no egble do ni melewe bada ton e ka no ni na ba yi edo mo azoton we no wa e so no si yan dan si me ogudo bia me no do teme bo na dagban ni bo sunu we o bo yonu oro gudo to abe agban ni ojo ni bo na do yibo idasu de woro fi ade yo na yonu we o ana ne agban bo na do yibo iwa bo imo meto idevo do ama do teme ni be de suo yonu we yo imo asu de woro fi ede yo sunu we ka ye imo asi de woro fi ede yo adingban ya fon bo de ko ni dan bo no wu ni dan we bodo dada e bodo nu bi wa cho problem no le ko gbede ya do mi do ro fi azana video mele yo e yo bo ka ho bi yo tite gbede ji bodo mi ni le ko wa ho ni oji do dan e ro nu regle we tite gbeton eyon o dan ro nu regle we tite gberun bo o che to la kleba di pe di eyo o dada eno yo mi do bo kono tesu no gan poro mo ji kan ni maduama abakana momio en 64 05 59 22 numéro WhatsApp 97 36 31 54 egbe yo mina kan gbedi yo du dagbe we gbedi eni soso numéro o alokane o zomi bo kono tesu gbedi yo o mi po adisime yo mina mo kunyo do po mi kwa mi yo mi na mo kunyo do po bo mo do po ana to lo mi jan do sun do po nyon do po sin ho ne
me wiwi do po me wiwi do po gbe yo me wiwi we di yo kablo me wiwi gbe di yo du da gbe we edo ya hun e ho mi de do fi yo hun we mi na re gble bo kana ho hun jo hun edo kuno ze avo bo no si hun na bo no ho be no do gbe da gbe di hun e ze ayun bo si na o gbe di no le ma de adrado e wuti tengbe ya gbe to we yin bon wiwa eton eno tite debua eno do kan ho egbon disi bono do ho egbon ami e kan tite do fi se do wa gbe yo debua gbe di yo ne edo aran na kwa haku atantan na kwa tanku ami me flele kana ku ja mi me bebu ete doli do gbe di ne gbe di no le o aran ve ilala je ma do chema no na no aran isi aran sin o e fon bo aran sin san for do yo empoisonnement ku no awe e no do no aran me ni bo aran ku no we gbe di yo duwe ka imbo e de adra e do dagbe tam gbe to e yin bo dan e do du oji yo yin du e da dokun no bo do dokun tite ngbe ton ohun gbe di yo mina doni me do duwe ne oji yo do eni de adra kan we wa kan ni tepon bo savon e de me yo don we ji e kan do adigba we ina mo fia ton gbe di yo ne gbedi ya mi kana time ni yedo me do duwe ne oji yo edo na no nya kwani me gbedi ya e kana no sanu a ho ni me gbedi ya ndawe hun akwanya no me no veme akwanya ni me no veme na ji sen e me e du je ma nya kwani me wa e gwa nya kwani me kale sanu a ho do me e me ro nya kwani me o ani wa yi e be dagbo ya e me dagbo do nya kwani me ye ni wa yi nya to su a ho yi donu o tu e do mo egbeji amo agon kole da tinji beno do ho do yo ho gbedi do we no de gbeji o ka do mo kole mi ten mi no mo gbeji o we ze gbe ni do ni e do kole we wa gbe bo ka ja su dagbe ye da mase bo ka do fine yo agasa e ka no to ho yo ala che we no yo do fe to me gbe me agasa te pon bo do kon ton kole yo ka no sa agazawa ro fine ojo no wa ni igberopo be wa mo kole obo de ni sara ni emi pe mi won ko ejodo ni sa ni mbori mi ìpégbé mi na ze ko yo se do kole sara ni nubo eleko wa ìpégbé yo so menu fo sun fo kaka so itu wa mo apre agaza ro kan kole ro kan aga mi to ne ga vo ne mi ka do na mo ko mi to ro gbegbe le bo ko kole bo iji ara na asuton ka ito me e suno wa edo ho ni amase ro kan me na yi me na ja ara si mi to si bo mo na sun aho waji ni pele mi bo ni mi ni je ala che kan bi oji je ala che kan bi oji wa do ni re ko yan ni le togba me don ewe no no e togba me don le na mo e nugbo e mo ala che sinu amase bi o me dan di enu gaga wa e bi o do me hu ala che ro ko ma me ja ko mi le ton gbe bodo zingidi oji so mo waji eclipse de bo ke ba ton da ho ile bodo te po amase zo hu e so ta de me botado bodano do e je si ton danji kole kada tinji bodo nuwe do jijo pon we e mo da so mi to ja fo ton danji wiye mo do e ko don hunzo kole be ko susu ala che jedo ni ahan ni don ni ahan ko ni don ala che jedo ni ahan ni don ni ahan ko ni don ko do kole no de da tinji yo ne e do fo ni sa kaka we un de modo no oju ko do ti ku do ko ni do kole no de da ti oji kole e sa fo ni kaka ala che do e o le fo si sa hu gan e hun ba ni amase ton ko ton geli e sa le wa e pe e du a ho do me bo ka le sun a donc pe dino le bole wa dakare ne no zun konton de ba konton ton teni no me ton physiquement le ni gbete bu no nyan la kan bo ko me ton no le nyan la kan konton ne no dalo e wu dandan konton kacha gaza do hun igbedi no do eni nya konton amo a konton na adun do legedeme be kana wa inku ni me ka do duwe ne oji e no je tezon do lame amo e budimbo ne do yi budimbo ne ma do no do mi da azon le jewe ai no tun wa ka jo tun aja uturo na azon no do ewu bo no do la e to me tambo aka mo ele amo do ko gbeto eyin bodo te normal nu kanu do wa be do ku agency do nu le do wa mi da agbaza me azon gba ene yo do adra to be no de ni yi amo e te gbon to ko egbon fi de bu azon no gbo gbede ya apa ina ko yo bukono te subo suite kan
o do clé me o gbedi me jene mi o do ne gbedi no e na sanu a ho a e kana no a ran sien a e da ran sien nu e o e na wa do no a ran me ni be na ku e kana tekmo dandan bo e na do vodun dan po sapata po ayi ni do we yin horon e ton ne be na do si ku mo gbeton o fie mi no epo da lo kan mi tan anamo bokono tesuo anamo mi do ajagbo ajapa ali simiti oji ni agosin kutonu bojo fie dulu wa follow après mi se sento amo pharmacie do pour ali to Saint George ajo pharmacie yo do von da ho egwa paton we von wa simiti oji yo la khali oji tre la côté gauche to epon anamo la va ide da li to be ka ko ba si da ko gbajagbaja de be won podo mo ji e fils bio fon me a je koyoji e o glo de we agosiyan anaje ajagbo calvaire bo kan église catholique ajagbo ton bio les deux églises oboze ali o tre anje zangbe to va je ro poji agbonfon egbon zangbe to va li o pa an le wa koyogbe drabo wega doja we ade yo kan zongo o me bio fide no sa gbode do ajagbo awa zongo o me kan karofu gukwe bio awa karofu gukwe bo wa nu kon pere an le mo basho aziali an le wa koyogbe akado zofide bubona mo nye podo mo jio en 64 05 59 22 64 05 59 22 numéro WhatsApp ado togu do fide buo en 97 36 31 54 97 36 31 54 e o fa do ya donu we ya ba kan mo no mo yo ba de yo awa mi na kambo de we daliji e o sumewe de na klawi be o klawi be tenu bon tu e bi gble zefawa mi na pon adrade we de ji be ma po bo de ami na denwe alopade mi na to kawe gbon mi na to kawe fawe senwe bo problem gbon kame gbon gome bi zefawa mi na pon bo na le wazo de unu bo amo gbetu enu e obulu ka blogbe ajayo yo chon awa o mi kan le dalowe aliyo je ka ro susu egbon apale bi hwe awa o mi na le to ka we na le sobwe dan pa ko ni mi ka do ne problem we ado ba je fide bo no se dan e ka le uto e blonu binu e do azo wa we ya wa mi na to ka we be na tegun bobo je ganbe e na do ayi we ya sapata ogu to khosu ovodun ayi je legba awa mo mi o mi na to ka bo ni le bina juje bo na wa dagbe no wa binu e o ena wa dagbe no wa be ku inu me o mi dokpon ine ajimo ku de nugo o gbevi gbegbelegbe oyin aliwo de ma de wa ye bono do aliwo loji wa lo mi na do pe na o gboko no tesu ko gan po lu moji imo ejele imo enu le e o do na to to je igogi do me do po na ni ku to sonton na ni mo no kon mi le de gbegbe do mo lo gbagada o yi ma gango eji ti te mo se mo je do won me ponto mi yan ba to poni nya poro mo e ka do ni ya e ka kin lo be nu poro ya e ti gbon yo mi go adona mele send bo eje do egbeton e ma do na wugan ya abi na gbevi e ma na wugan ya mi to gbe na lepo mi ton bi papata ndo ami po do mo na mi fo fe do ete mi to na me nu wa mi ton le yo e go po ngo do agba me po me no jibo e na do titi gaga o sanku o nke mi to gbe na mi do mo lo jile bi papata you go huntonji e do ye fiacre voitan mi na do gbe to ni o gaitan apaso e gbodo meda ahon ye me biro en ganji sel mo eje do dangbe e lo do pon le so tu mi to do mi le mo pon lo sel mo eje do kun mi ku do son mi ton gbodo ye igbo me la ko mi ton o jeromo dajinu ma won lo pon pele wa mi na to gbe ton na ni ku do o son ton tete gbe ton sel mo eje do kun e gbe ton mi voyi lo kakaje chat le gbe yo mi kwa le panu ko mi gbodo balagadabu ambon et du forme